Wow, sarap naman yung gabi. Wow, sarap naman yan. Bakit maging ano? Wow. Hindi lang ako Ay, sili pa oh. Ito sili oh. Kaya ito. Wow. Sarap ng sili. Nyam, nyam, nyam. So, nyam, 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 nyam. Sarap. Sarap, mga kapilipi. Almusal na po tayo, mga kapilipi. Yun oh, gabi oh. Kaluto eh. May Bagong ulam kami oh. Chicken. Parang ang lasa niya is palderita. Gabi. Yeah. Yep. Gabi.